Yang ibu-ibu datang dari sebelah barat, Katuran tempatnya di sebelah timur itu. Nanti kalau dipasang lagi. Comberan itu. Kolor itu. Bapaknya bisa geser ke sini, ke barat. Di dalam rumah Pak Ujang juga masih kosong untuk bapak-bapak. Selaku pembawa acara Ketua DKM Joksen, Bapak Wahyudi sedang tidak fokus. Dicicipi kan? Kayaknya jeruk wangi ya biar ngantuk. Biar ngantuk. Baik, biar nggak ngantuk ya kan. Waktu itu buat jalan suami. Pak Indro mainnya kan di sini jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dicicipi dulu sambil menunggu yang lain hadir. Kasih Haji. Ini Haji.
Lupa kan? Oh iya. Kamu makan kesen. Mau. Oh jadi merokok. Ikut nih. Iya Pak. Jeruk tuh yang wangi. Oh ya. Dari soalnya. Sholli wa sallim Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ustadz Uyi. Selamat datang kepada Ustadz Zulianto. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan.
yang pada malam ini bisa menghadiri undangan Wali Matus Syafa, Bapak Arif dan Ibu Bunda Pipi. Tak lupa salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ustaz Muhi, Abdul Muhi. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para tokoh agama, pemuka masyarakat, Bapak RW, Bapak RT. Tadi mohon maaf tidak bisa hadir, ada keperluan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk membacakan susunan acara pada malam ini, yaitu pada acara Wali Matus Syafa, Bapak Arif dan Bunda Pipi. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insya Allah akan dibawakan atau dibacakan oleh Muhammad Gaizah. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Gaizan yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan Sahibul Hajat yang akan dibawakan oleh Bapak Arif. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Pak Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam ini dengan cuaca yang sejuk ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, sampai orang-orang tetap istiqomah memperjuangkan tegaknya Islam di muka bumi ini. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir nanti. Yang kami hormati Ustadz Abdul Muhi, beliau ini adalah guru para guru. Yang kami hormati Bapak Zulianto, Dewan DPRD Kabupaten Serang, terima kasih atas kedatangannya. Yang kami hormati Ustadz Rohili, mohon zikirnya Ustadz. Yang kami hormati
Bapak RW Supriyanto, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Bapak Wahyudi, yang kami hormati tokoh Blok C Bapak Haji Dedi, yang kami hormati Ibu MT Al Hidayah, Ibu Puji, terima kasih Ibu telah datang. Yang kami hormati Ibu MT Iftarul Huda, Ibu Isya, yang hari ini sibuk masak. Yang kami hormati ada Bapak Arofik, ini Bapak BPD kita nih, Desa Pelawat. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih kami ucapkan atas kedatangan Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak semuanya pada malam ini dalam rangka wali satu safar haji kami yang insya Allah akan berangkat minggu depan tanggal 12 di alun-alun Serang, nanti dibawa dulu ke Pondok Gede, berangkatnya insya Allah tanggal 13 Mei. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan mohon maaf karena sebelum berangkat kami minta mohon maaf, saya dan istri mohon maaf ada itu banyak kesalahan ya, karena bertahun-tahun kita udah berinteraksi di truk khususnya ya di Gang Recok ini, di Blok C dan di Pelawat, banyak salah yang sengaja pun tidak disengaja ya. Jadi kami mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu semuanya ya. Kami juga mohon doa semuanya dari Bapak Ibu semuanya agar pelaksanaan haji nanti dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, Amin. Selamat berangkat dan pulang kembali, bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih juga ya atas terlaksananya acara malam ini, itu berkat bantuannya banyak yang membantu ya, alhamdulillah ya, terutama gang ini ya, Gang Recok. Bukan recok sebenarnya sih, sebenarnya istilah Gang Recok. Ya terutama ini mengganggu ya, gang ini mengganggu aktivitas ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas Blok C ini, ketuanya lagi pulang nih. Satgas Blok C sangat banyak membantu sekali ya. Oke gitu aja mungkin Bu Iki mau nambahin nggak? Lagi nelfon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melengkapi yang disampaikan oleh suami tadi, karena ada perwakilan dari ibu juga. Terima kasih juga ada Ibu Ketua BPD juga kita hadir di sini ya, Ibu Haji Warnelis, insya Allah. Alhamdulillah ada. Ibu Nia ada nggak dari BPD? Ya Ibu Nia, kemudian Ibu Ketua MT Al Hidayah, Ibu Puji, kemudian Ibu Ketua MT Setaman Ciruas Permai dan Sepelawat. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ibu-ibu bisa berkenan hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini izinkan saya memohon maaf kepada ibu-ibu semuanya. Namanya kita berinteraksi, alhamdulillah kami sudah berada di Taman Ciluas Permai ini lebih kurang 21 tahun, sudah hampir 22 tahun. Tentulah dalam berinteraksi, saya selaku manusia ada hal-hal kadang-kadang yang kurang berkenan, mungkin secara ucapan ataupun secara perbuatan yang tidak berkenan di hati ibu-ibu, di hati bapak-bapak. Mohon diikhlaskan pada kesempatan ini, karena ini adalah momen terbaik bagi kami untuk minta maaf. Mungkin kalau salah
kepada Allah kami bisa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi kepada manusia tidak cukup hanya dengan beristighfar saja. Tapi alhamdulillah kesempatan yang baik ini kami insya Allah mengucapkan mohon maaf lahir batin, mohon ikhlas ridhonya atas kekurangan atau kekhilafan kami selama berinteraksi dengan Bapak dan Ibu semuanya, khususnya gang recok ya, bukan recok dalam halnya tapi recok dalam perbaikannya, persatuannya, Masya Allah ya. Kemudian kepada ibu-ibu blok C semuanya, Masya Allah kekompakannya, kami mohon maaf lahir dan batin dan mohon doanya mudah-mudahan kami selamat berangkat dan pulangnya, dan doakan mudah-mudahan kami menjadi haji yang mabrur dan banyak manfaatnya bagi Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alif dan Bunda Pipi. Selagi masih ada waktu, saya pewakilan mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan tadi karena konteksnya seperti ini. Jadi sekali lagi mohon maaf. Menginjak kaca berikutnya yaitu zikir yang akan dibacakan, dipimpin oleh Ustadz Wahili. Waktu dan tempat kami persilakan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إلى حضرة النبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا كرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والقراء والمتاجرين وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعجم الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها بيمينها إلى شمالها وخصوصا سلطان الأولياء وشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الشيخ عبد القاسم الجيلاني البغدادي قدس الله وإلى روح سلطان مولانا حسن البدني بسرف الحداية الله وسيم مولانا يوسف البدني وشيخ محمد ناصر وشيخ الماحي أحمد وشيخ الفتح أبي الفتح وشيخ أشناوجين وشيخ منصور جبل وشيخ النووي التنارة وشيخ يجده محمد ميتي
وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذ منهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأمتنا وخالنا وخالاتنا ولقرابتنا ولأسرتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا لصاحب الحاجة ولمن الشفاعة نسألك السلام والعافية والبركة والمنفعة والمغفرة وأن تحسن مقصودهما وأن تيسر أمورهما وأن توسع رزقهما وأن تثبت منهما بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكرامة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملناه على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبنا الله
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله الباقي الذي لا يموت لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت علمها في قلبي واغفر لذنبي واغفر للمؤمنين والمؤمنات والسلام على عباد الذين اشتبه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا لصاحب الحج ولمد الشفاعة وبارك
عز وجل نسألك السلام والعافية والبركة والمنفعة والمغفرة وأن تحسن مقصدهما وأن تيسر أمورهما وأن توسع أرزاقهما وأن تثبت إيمانهما بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهما حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ولدا تبورا بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم سبحان الله تحيتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Wahili yang telah memimpin zikir pada malam ini dalam acara Walatul Safa, Bapak Arif dan Bunda Pipi. Menginjak ke acara berikutnya yaitu Tausiah Walimatul Safa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Abdul Mu'i MPD. Sebelum kita mendengarkan ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz Haji Abdul Mu'i, kami persilakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk menikmati hidangan yang telah ada di depan ibu-ibu, bapak-bapak. Melanjutkan. Dilanjutkan. Lanjut. Acara berikutnya. Iya, udah selesai kan? Belum. Bukan udah selesai, maka mau disebutkan lagi. Oh belum. Oh, ya sambil mengunyah, mudah-mudahan Ustadz Abdul Mu'i tidak keberatan dengan kondisi masyarakat yang di sini sambil makan, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz ya. Acara berikutnya yaitu Tausiah Walimatul Safa. Mohon kesediaannya kepada Ustadz Haji Abdul Mu'i. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ujung sana nggak kelihatan ya, nggak kedengaran jawab salamnya. Dan kami saya ulangi lagi salamnya Bu ya. Khawatir tadi ada yang belum jawab salam. Karena jawab salam hukumnya wajib ya. Kalau perkara wajib itu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, akan dikasih pahala bagi yang melaksanakan. Amin. Dan mendapatkan siksa kalau ditinggalkan. Pengajian belum dimulai sudah dapat dosa karena gara-gara tidak jawab salam. Maka saya ulangi lagi salamnya. Insyaallah jawab salam dengan tegas, ikhlas, itu akan membuat timbangan nanti di hari akhir. Dan insyaallah yang jawab salam dengan tegas, dengan ikhlas, dilancarkan rizki. Amin. Kemudian dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan juga segera diberangkatkan hajinya. Amin. Dan utang-utangnya juga lunas. Amin. Walau dikencang sih. Kayaknya banyak utang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengen semuanya ini ya. Ini lunas utangnya. Pengen naik haji. Amin. Nah, di sini semua sudah daftar haji, Bu. Gimana mau berangkat daftar juga belum. Daftar dulu. Ya. Nggak mesti yang 25 juta. Yang penting buka rekening dulu. Ya. Yang belum punya rekening tabungan haji segera besok mau libur ya? Libur. Minggu. Nanti Senin segera buka rekening tabungan haji hanya 100.000 doang. Ya, hanya 100.000. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita memang punya niat. Dan kalau sudah dibuka itu rekeningnya, Allah akan mempermudah. Amin. Jangan sampai sudah tua, jangankan daftar, buka rekeningnya saja belum. Pak, tolong ibu-ibu, ya, buka rekening haji 100.000. Jangan sampai sudah tua, belum haji. Rumahnya mah bertingkat, mobilnya bagus, anak-anaknya pada kerja, tapi sudah tua belum berangkat haji, daftar pun belum. Jangan sampai. Saya marah. Ada jamaah saya, padahal di perusahaan besar KS, sampai sekarang sudah pensiun belum haji. Ini terlaluan. Dari KS sekarang rumahnya tingkat, mobilnya bagus, haji belum. Umroh sudah, tapi haji dan umroh beda ya. Hukumnya juga beda. Haji sebagai rukun Islam, mayoritas sepakat haji hukumnya wajib. Kalau umroh mayoritas sunnah, walaupun ada yang mengatakan wajib. Kemudian haji nggak usah sering-sering Pak Arif, sekalinya aja. Ya, apalagi jauh, yang dekat saja Rasulullah SAW, orang sananya hajinya seumur hidup cuma sekali Rasulullah SAW. Orang sananya umrohnya cuma 4 kali Rasulullah SAW. Tapi haji dan umroh ini memang Rasulullah SAW sampai 4 kali dan mendahulukan umroh. Ya. Kemudian haji belakangan. Ya. Akan tetapi yang jadi kewajiban adalah haji. Wa atimul hajja wal umrata. Haji dulu. Haji wajib. Tapi cari duit untuk ngumpulin bayar haji enggak wajib. Wajib haji itu bagi yang sudah punya duit, yang belum punya duit baru ngumpulin itu belum wajib. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Yang saya hormati Sohibul Hajat, Bapak Arif Abdillah dengan Bu Vivi. Tahu kepanjangannya apa tuh, Bu? Lupa. Ya. Serta tokoh masyarakat. Di sini ada Pak Haji Hasanuddin.
Sultan Banten Hasanuddin. Ini orang gede. Orang tua beliau Ustadz Junaid dulu, ya, waktu saya mondok di Kiai Yamin di Talul Huda Luas, tiap hari Minggu pagi itu ngaji kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang lain-lainnya, dan banyak ustadz-ustadz di sekitar Ciluas ini pada ngaji di sana. Dan saya ikut-ikutan bareng dengan orang tuanya beliau. Masih ada kan? Sehat, wis tua ya. Anaknya kan banyak. Ada Ustadz Rohili serta dulure kakangnya ya. Yang Abdul Razak. Abdul Razak. Dulunya mah keh duitek Razak rezeki melulu. Ya. Ada sejarah ya dari orang tuanya, ibunya lah ya, terkait ke rumah haji. Pengen berangkat haji, duitnya dulu mana? Gemuyu. Tapi tetap ke ibunya tuh pengen berangkat haji. Cuman punya tanah di belakang rumah itu luas, tanah dia semuanya hampir. Tapi kemudian karena punya tanah bisa berangkat haji. Ada sejarah dengan saya. Ya, kudu kelingan Bu. Serta ibu dan bapak yang saya hormati, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah tak pernah henti-henti memberikan nikmat. Kadang-kadang Allah memberikan nikmat kepada kita itu nggak pandang bulu. Apakah hambanya itu lagi ibadah kepadanya atau lagi maksiat, terus aja dikasih nikmat. Nikmat bukan duit doang Pak ya. Kalau enak badan, sehat, enak minum, enak ngerokok, nyedot dulu, pada nikmat. Betul rokok apa kan pengen rokok nikmat. Menginginkan apa? Maksud nikmat. Gara-gara merah. Apa gentong? Gentong ya rasanya. Itu sebuah nikmat. Banyak sekali kenikmatan. Kita harus bersyukur. Anak nurut, kita syukur. Istri kita nurut itu nikmat. Banyak suami-suami pusing karena rabinya nakal, recok melulu karena gang-gang recok. Gang recok. Oleh itu terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ruang syukur ini ibu-ibu jangan dikurangi. Kalau syukur itu ada ruangnya, ada tempatnya, jangan sampai berkurang. Karena kalau syukur itu berkurang, ruangnya kosong, diganti dengan takabur, ya, dengan sombong. Makanya kenapa banyak orang yang bisa bersyukur, tanda dia nggak bakalan takabur, nggak sombong. Tapi sebaliknya dikala ada orang itu sombong, nggak bakalan bisa bersyukur. Kenapa? Ruang itu, satu ruang itu, kalau sudah ada syukur nggak bisa masuk takabur. Tapi kalau sudah ada takabur, syukur nggak masuk. Karena syukur dan takabur tidak menyatu dalam satu ruang. Selawat serta salam senantiasa kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. MC, saya dikasih waktu berapa menit? Sampai jam berapa? Yang jelas saya mah kalau jam 9 itu sudah tidur. Jadi berapa menit lagi jam 9? Oke, ya.
setengah menit lagi ya. Jangan lama-lama ngajinya. Yang banyak orang yang lama ngajinya pas ditanya nggak tahu. Itu di majlis talim saya, di sana di majlis talim di majlis saya. Oh, pas kata suaminya apa ilmunya? Kalau saja ibu sebagai ahli majlis taklim, pastikan di majlis taklim itu dapat ilmu. Karena majlis taklim tempat belajar, tempat cari ilmu, pastikan dapat ilmu. Kalau di situ adalah majlis zikir, pastikan kita berzikir, dan berzikir itu adalah tatmainul qulub, bisa menenteramkan hati. Pastikan kalau kita hadir di majlis zikir, hati kita tenang. Lah ini dia habis dari majlis zikir, hatinya nggak tenang. Pulang dari majlis taklim, blow on lah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada doa Rasulullah ya untuk orang yang haji. Allahumma ja'al, dan kita sekalian juga mendoakan kepada Pak Arif dan Bu Vivi ya. Allahumma ja'alhuma hajjan mabrura wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabura. Ini doa Rasulullah ya. Ya Allah, kata Rasul, jadikan hajinya haji mabrur. Amin. Korohili haji mabrur itu apa? Haji yang diridhoi. Haji mabrur ake wong sing nerjemahkeun haji sing diterima aja duduk ya, bukan. Haji mabrur bukan haji yang diterima. Kalau yang diterima namanya makbul. Kalau mabrur itu asal kata daripada birrun. Ya, barro. Artinya baik. Jadi haji yang mabrur adalah orang yang naik haji mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dari ceruas belum baik, pas pulang haji lebih baik, itu mabrur. Dengan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Belum berangkat, ngasih tetangga paling cuma semangkok. Pulang haji ngasih tetangga 3 mangkok. Nah, itu kebaik. Baik. Kita tunggu nanti Bu Vivi pulang. Amin. Nah, itulah haji mabrur. Orang yang begitu pulang dia sudah lebih baik lagi. Lainnya ada orang haji pulang haji tetap aja main gaplek. Orang haji pulang haji nonton bola melulu, malam-malam orang-orang naik pada tahajud dia mau main bola melulu. Pak Haji main catur melulu. Ngadu ayam, ngadu jangkrik. Aduh. Nah ini apakah mabrur begitu? Bukan. Ya. Ikuma haji mabur. Terbang mabur. Ya. Ada kebaikan. Kebaikannya lebih baik. Ya. Kebaikannya lebih baik. Ini hajjan mabrur. Kemudian wasa'yan mashkuron, sa'inya juga ya, yang melahirkan kesyukuran. Dan orang yang haji di sana, memang kata orang Torekat itu ada yang haji syariat, ada yang haji hakikat. Haji syariat itu adalah orang yang memang berangkat dari rumahnya ke tanah suci. Ada sa'i, ada umroh, ada mabit, ada wukuf, segala macam.
Itu haji syariah. Dan cukup sekali saja sudah tahu makna. Tapi yang penting adalah haji hakikatnya. Apa sih hakikat daripada haji? Haji itu orang yang kembali kepada Allah. Maka dia setiap saat kembali kepada Allah. Haji orang yang memenuhi panggilan Allah. Setiap saat dia memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah haji jangan nunda-nunda. Apalagi sudah hayya 'alas shalah. Jangan ditunda-tunda. Ini berarti orang yang sudah melaksanakan haji secara hakikat. Dan itu dijalankan. Lagi ada berapa di Taman Cirwas hajinya? Ada RT? Ada RW? Nah, atau anggota dewan ada berapa yang haji di sini? Yang berangkat, yang kalau semuanya berapa? Kita ciriin nanti. Kita ciriin nanti. Karena konon katanya gelar haji pun juga yang ada itu hanya di Indonesia katanya. Ya, di Turki nggak ada tuh. Di Mesir nggak ada, apalagi di Mekah. Wih, Nabi Muhammad, Haji Muhammad. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Usman nggak ada. Nggak ada gelar. Haji itu nggak ada, nggak usah digelari. Ya, Muhammad Siddiq SHI, sholat, haji, infak. Nggak ada. Ya, enggak. Oh, Muhammad wakaf, habis wakaf disebut enggak. Kenapa orang habis haji dipanggil haji? Orang habis terawih enggak dipanggil terawih? Kenapa habis haji mau dipanggil? Nah, itu katanya adalah cara Belanda mengidentifikasi siapa saja orang yang sudah pergi ke Mekah. Dan dulu kalau pergi ke Mekah naik haji itu mereka melaksanakan juga muktamar umat Islam. Rapat akbar di sana. Mereka rapat akbar di sana menyusun strategi mengembangkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian ada masalah apa di negaranya dan bagaimana solusinya. Maka mereka para haji di sana begitu pulang jadi aktivis, jadi muharrik, jadi penggerak, jadi mujahid. Maka diciriin di sana. Kalau sekarang udah bukan dari Belanda lagi. Haji Arif, Haji Hasanuddin, kayak itu bukan dari Belanda. Itu seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW juga wazamban maghfurah, dosanya diampuni. Ini memang salah satu jaminan. Salah satu jaminan keutamaan orang-orang yang haji, dosanya diampuni. Amin. Bahkan dalam hadis sahihnya itu adalah kayaumi waladatsuhu ummuhu. Kayak hari di mana ibunya melahirkan dia. Ya, begitu lahir enggak punya dosa. Itu orang yang sudah haji. Makanya kalau sudah haji, upayakan jangan maksiat lagi. Ada nggak pulang haji, orang sudah hajinya lama, maksiat? Wakeh. Tanyanya ada enggak jawabannya wakeh. Itu sih jawab haji. Karena memang daftar-daftar KPK sih ditangkap di penjara-penjara wakeh mah haji. Bahkan rentenir gak haji. Lakinya haji, ibunya haji, anaknya haji, tapi rentenir. Haji. Zamban maghfurah. Kita pengen dosa kita diampuni. Kenapa? Karena khawatir saat kita berdosa malaikat Israel datang. Kapan datang malaikat Israel? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Tapi pasti akan
hanya Nabi Ayub yang pernah dikasih tahu. Saat malaikat Israel disuruh datang kepada Nabi Ayub oleh Allah, Nabi Ayub minta permohonan. Jadi Nabi Ayub, tolong, lamun Endika mau nyabut nyawa saya, tolong kasih tahu saya. Ada utusan yang memberitahu saya. Oke, malaikat Israel. Beberapa waktu kemudian datang mau mencabut nyawanya. Kata dia, kamu ingkar janji. Kan sudah ada MOU. Kalau mau nyabut saya, ada utusan dulu ke saya. Apa kata malaikat Jibril? Kan sudah ada datang kepada Anda. Mana enggak ada? Ada. Apa? Ubanmu. Rambut kamu sudah putih. Itu utusan saya memberitahu kepada Anda bahwa dia yang mana kamu harus tak cabut jawab. Kenapa sih rambutnya putih? Pak DKM. Waduh, Wahyudi putih. Hati-hati Pak Wahyudi. Karena rambut putih itu adalah satu riwayat tadi adalah utusannya malaikat Israel. Tandanya wis tua bakale Mati. Kami gak pasti bakal cuman itu perintah. Oleh karena itu kenapa terus-terusan kita istighfar? Setelah kita istighfar di sana dan kita yakini dosa itu akan hapus, pulang ke sini terus juga kita istighfar. Jangan dikurangi istighfar. Minimalnya Bapak dan Ibu istighfar 100 kali. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nanti diterusin 100 kali itu Bu. Kalau baca nggak usah yang panjang-panjang lah ya. Astagfirullahaladzim. Enggak sampai 15 menit ya, itu 100 kali. Dan Rasulullah SAW yang dijamin, bahkan Rasulullah itu diampuni dosanya sebelum dilakukan. Belum melakukan dosa sudah diampuni duluan, tapi Rasul istighfarnya 100 kali. Kita kalau berdosa belum tentu diampuni, istighfarnya paling telung balen doang habis sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 5 kali waktu sholat jadi cuma 15 kali. Padahal dosanya beberapa kali. Lagi 1 kali juga belum tentu diampura, belum tentu diampuni. Ya. Ibu, orang yang rajin istighfar dipastikan tidak miskin. Tidak kekurangan duit. Apalagi haji. Amin. Karena salah satu doanya saya dahulukan, yang terakhir itu adalah watijaratan lantaburo. Ini kata Rasul. Ya Allah, jadikan tijarah mereka yang naik haji itu, bisnisnya, dagangnya, tijaratan lantaburo, sebuah bisnis yang tidak bangkrut-bangkrut. Amin. Jarang makanya orang habis pergi haji pulang ke rumah miskin gak ada. Bahkan kekayaan makin terus melimpah. Jadi duitnya Akang Abdurrojak wis lunga haji durung. Dereng masih mesakat baik. Lunga haji. Lunga haji. Karena lunga haji itu doa Rasul. Tijaratan lan taburo. Bisnisnya enggak bangkrut-bangkrut, enggak gagal-gagal, terus
Itu janji. Jadi artinya haji dan kemudian doa sebelumnya dan maghfurun, dosa yang diampuni, berarti dia terus istighfar. Karena istighfar itu adalah menjamin orang tidak miskin, tidak kekurangan duit. Apa kata Allah? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midra wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istaghfiru rabbakum, istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah istighfar, yursilis samaa'a, turun hujan dari langit sehingga kebun dia subur, bisa panen. Ya. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin, kalian itu akan diperluas. Amwal, hartanya diperbanyak. Nanti duit Pak Arif kayak tisu. Amin. Dicabut nongol. Nongol mana? Makin cepat dicabutnya makin Cepet nongol. Cepet nongol. Amin, amin. Yumdidkum bi amwalin. Makanya nanti kamarnya Bu Vivi penuh dengan tisu. Amin. Duitnya kayak tisu. Itu janji Allah. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan anaknya juga banyak. Terurus. Gak usah banyak-banyak juga Pak. Cuma berapa anaknya? Cuma 2. Allahu Akbar, ini kabeh berarti ini. Ini produk hulu ini berarti. Wajib kabeh, anaknya 2 berhasil ini. Bapaknya berapa anaknya? 4. Bapaknya Bu Vivi berapa? 5. Kenapa Bu Vivi cuma 2? Kalau saja nanti ada anak-anaknya yang tidak berkualitas, atau jangan-jangan ada yang gak punya anak, maka perlu dievaluasi. Istighfar tidak. Karena janji Allahnya kalau orang itu istighfar, yumdidkum bi amwalin wa banin. Perbanyak. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah jam 9. Belum. Hah? 5 menit malih. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian dikala orang itu naik haji ya, doanya kayak tadi ya, bawa haji yang mabrur, banyak kebaikannya, kemudian yang masyhur, kemudian dosanya diampuni, wa amalan sholehan mutaqabbalah, amal solehnya diterima. Karena banyak orang beramal tapi tidak diterima amalnya. Tapi ini orang yang naik haji, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa ada amal yang tidak diterima? Mungkin salah satunya itu adalah keikhlasannya rendah. Ya. Padahal amal soleh itu banyak, ibadah itu banyak, termasuk kita duduk di sini juga amal soleh. Cuma masalahnya ikhlas atau tidak. Kita duduk di sini apa betul ikhlas karena Allah, ataukah hanya karena pengen makan kacang goreng, gak hanya dasar. Kalau jauh-jauh dari Papua ke sini pengen makan kacang goreng, gak dapat pahala. Jadi wajar kalau kemudian tidak diterima amalannya itu karena tidak. Ini perkara berat memang ikhlas itu Bapak dan Ibu. Ya, ngurus suami, apalagi suaminya sakit-sakitan. Aduh. Ya, ikhlas enggak tuh? Ada ibu ngurus suami yang sakit-sakitan, ikhlas enggak Bu? Benar. Itu mah yang ikhlas tahu ikhlas atau tidak bukan orang lain, dirinya dengan Allah saja. Atau juga suaminya lihat istrinya sakit-sakitan, ikhlas sedang ngurusinnya tuh. Yang tahu dirinya dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini perkara berat yang namanya ikhlas ini, ya. Oleh karena itu, Syekh Nawawi Tanara dalam kitabnya Nashaikhul Ibad itu ikhlas dibagi 3 kelas. Ya. Ada orang yang ikhlasnya rendah, ada orang yang ikhlasnya pertengahan, ada orang yang ikhlasnya tinggi. Ya. Siapa orang yang ikhlasnya rendah? Orang yang ikhlasnya rendah adalah mereka ikut pengajian ini ikhlas karena Allah. Cuman kita mau pengen balikin digawani berkah. Ikhlas dia karena Allah cuman pengen digawani berkah. Nah bisa Allah berkata siap kok. Cuma ini masalah berkata sedikit. Apa yang beban? Nah, kalau ada orang tujuan begitu, artinya dia ikhlas karena Allah, cuma punya keinginan dunia, berkata dunia. Malam ini tinggal dihabisin basi tuh, urusan perut. Itu namanya ikhlas rendah. Ada orang yang sedekah, nyumbang ke masjid, atau nyumbang anak yatim. Tujuannya di samping dia ikhlas karena Allah, tapi punya tujuan penyakitnya sembuh. Gak apa-apa, boleh. Orang kalau punya penyakit sedekah, ikhlas karena Allah tapi punya tujuan penyakitnya sembuh, boleh. Cuman ikhlasnya rendah karena ada tujuan dunia. Atau calon anggota dewan. Sini mah gak ada kan calon anggota dewan kan? Ada juga yang sudah jadi dewan. Ya. Calon anggota dewan, calon bupati, calon gubernur. Oh, bagi sembako, bagi amplop, nyumbang masjid. Ikhlas gak dia? Ikhlas karena Allah cuma punya tujuan agar dipilih biar jadi bupati. Itu kan dunia. Ikhlasnya rendah. Terus kalau ikhlasnya tinggi, naik pertengahan, orangnya ikhlas, dia melakukan ibadah, dia sholat, ya, dia ngaji, dia puasa, tapi tujuannya pengen masuk surga. Orang yang sholat bertujuan masuk surga itu ikhlasnya belum paling tinggi, itu baru pertengahan, juga bukan paling rendah, pertengahan. Kenapa? Karena punya tujuan akhirat, surga atau takut neraka. Surga dan neraka adalah makhluk Allah. Jadi dia masih punya tujuan terhadap makhluk Allah. Terus ikhlas yang tinggi apa? Ikhlas yang tinggi adalah orang yang dia ikut pengajian, dia orang ikut sholat, dia puasa, bukan karena pengen langsing, bukan. Ya, bukan karena ngirik, bukan. Tapi dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tujuan dunia, bukan juga tujuan akhirat, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ada enggak orang yang kayak gitu ya? Orang sedekah, enggak ada tujuan dunia. Atau calon bupati, enggak, saya nggak mau dipilih, enggak apa-apa, mau pilih juga. Ada enggak yang kayak gitu? Enggak ada, kata ibu. Ya. Insya Allah ada, cuman jarang. Ya, enggak 1001. Tapi ada buktinya yang dilakukan oleh seorang wanita. Janda. Dia wanita ini ikhlas karena Allah menghadap ridho Allah. Padahal dia janda. Cuman rajin ibadah di malam harinya. Dan dia senang ibadahnya di malam hari, bukan di siang hari. Kenapa? Karena kalau ibadah di malam hari gak ada yang lihat. Dan itu tanda orang-orang ikhlas adalah dia suka melakukan ibadah-ibadah yang tidak dilihat orang. Di antara sholat malam, yang mulai zikir, puasa, tidak dilihat. Kalau orang
sudah kayak begitu, berarti kualitas ikhlasnya tinggi. Dan dia adalah seorang wanita yang kemudian disebut waliullah, itu adalah Rabi'atul Adawiyah, yang nazomnya, yang syairnya sering dibaca-baca di masjid-masjid Serang kalau habis sholat Jumat. Ilahi lastulil firdausi orang yang melakukan ibadah, dia tidak mengharap dunia dan akhirat. Ilahi lastu lil firdausa, ya Tuhanku, lastu, bukanlah aku, lil firdausi, mengharap surga firdaus. Jadi dia rajin ibadah itu bukan mengharapkan surga, apalagi dunia. Tapi yang ia harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jam 9, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada semuanya, wabil khusus kepada Pak Arif dan Bu Vivi. Amin. Ya, semoga dalam perjalanannya nanti Allah selamatkan dalam perjalanannya sampai kembalinya. Amin. Dan semoga menjadi haji yang mabrur, ya, dikuatkan keikhlasannya. Dan pesan Bu Vivi, Pak Arif, di sana pasti banyak godaan. Di antaranya adalah nanti memang diagendakan oleh KTIH itu untuk jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke bakso, jalan-jalan ke lele, pecel lele, macam-macam. Ya, dan akhirnya banyak juga yang mereka disibukkan untuk ibadah, bukan untuk ibadah, akan tetapi mereka disibukkan belum beli emas, belum beli permadani, belum beli sakti, banyak yang dibeli, akhirnya anggap bawa, dan akhirnya dia kirim dulu barangnya pakai luar biasa. Nah, itu jangan sampai tertipu sana. Lebih-lebih di saat wukuf di Arafah, yang mana di situ disunahkannya orang banyak pikir di situ, banyak doa di situ, banyak istighfar di situ. Tapi kenyataannya mereka karena tidak memiliki ilmu, mereka ada yang cekakak-cekiki, mereka ada yang leha-leha, mereka yang segala macam lah. Jadi apa itu sunnah-sunnah Rasul tidak dia lakukan. Tolong ya, hati-hati. Karena di sana hanya singkat, ya, 40 hari. Walaupun itu kelamaan. Kalau haji itu sesungguhnya 3 hari itu cukup, ya, 3 hari waktunya, ya. Tapi kalau 3 hari mah nggak bisa kemana-mana, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian juga kita berharap juga nanti, ya, Bu Arif, Bu Vivi dan Pak Arif itu bisa mendoakan kepada kita semua, ya, sehingga yang belum menaik haji ini, ya, agar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan hari Senin buka rekening haji. Itu saja yang barangkali bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Haji Abdul Ghani MPD atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Menginjak kaca berikutnya yaitu doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Haji Hasanuddin SPDI, Ketua FKTP Kabupaten Serang. Waktu dan tempat kami persilakan.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mataka wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mataka lak wal mulka lak syarika lak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil afati wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha shal ghayat bin jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma tawwil umurana mal amali sholihah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubina wa tsabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa min syarri ba'ida wa fi hawaizina fid din wa dunyal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdadina wassalamah wal afiyah fid din wa dunyana. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa bas salamah wa bal ni'mah wa bal rizqi wa bal quwwah wa bal shihah wa bal maghfirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil adim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka min khajainin fadlik. Allahumma inni as'aluka min khajainin fadlik. Allahumma inni as'aluka min khajainin fadlik. Allahumma inna jalta suratil Fatihah, suratil Baqarah, suratil Fil, suratil Quraisy, suratil Al-Ikhlas, suratil Falaq, suratil Nas. Ikdi hajatina li sahibil maqsud walimatu safar wal hajj. Allahumma inna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna ja'alta hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala. Ya aziz ya ghaffar akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Asal qarabul ladzi amsaytu fihi yakunu farajun qaribun.
عسى القرب الذي أمصيت فيه يكون فرج قريب اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك يا الله في الدنيا وعذاب الآخرة أخرجنا من الظلمات إلى النور يا الله يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وهذم به أجورنا وحسن به أخلاقنا اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله أقيسونا لأجل الله وكونوا أولانا لله فضل الله فيا أغضب ويا أنزاب ويا سادة ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب وانصروا لله سألناكم ولزلفى رزقناكم وفي أمر فسودوا أزماكم لله فيا ربي بشهادتي تحقق لعشارتي أسدتي بشارتي ويشفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق عولانا شفيع عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سخط القادر لي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمام مهدي ما شاء الله آمين آمين دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak kata berikutnya yaitu penutup. Sebelum penutup mohon keikhlasan untuk bapak-bapak berdiri, dilanjutkan dengan acara bermaaf-maafan. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu. اللهم صل وسلم وبارك عليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد
والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kami silakan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk duduk kembali. Setelah acara pemaaf-maafan selesai, maka berakhirlah sudah acara pada malam ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila dalam pembawa acara dari awal sampai akhir ada kesalahan dan khilafat. Saya mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Untuk itu kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga kami majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan pulang dulu, ada sedikit sudah. Kalau bisa tinggi, ke tanah, miring-miring juga. Terima kasih.
Buat Irfan, selesainya ini sudah selesai ini, tinggal bagi-bagi menu, sebentar lagi bubar. Baik, ini saya Isma Tofi, acara tasyakuran Walimatul Hajj Bapak Arif dan Bunda Vivi telah selesai. Dari zikir, tausiah dan doa, saya Isma Tofi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya